سانے گل پلازا کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس سے متعلق سبھی سوالات کر رہے ہیں، سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہیں اور اس طرح کے واقعات پے در پے کیوں ہوتے جاتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی 29 لوگ ابھی تک جان سے گئے ہیں، 83 افراد ابھی لاپتہ ہیں، ان کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، کس کا لیپس ہے، کس کی غفلت ہے، کیوں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا۔ ہمیں سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن صاحب نے جوائن کیا۔ شرجیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر مجھے کہے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ، ہر آنکھ اشک بار ہے اس کو لے کر، تحقیقات کیا ہو رہی ہیں اور سوال سب کا یہ ہے کہ کیا ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا، قرار واقعی سزا دی جائے گی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک ثانیہ ہے، واقعہ نہیں، یہ بہت ہی افسوسناک ثانیہ، اور آج دن تک جو ہے سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی اس میں ہیں کہ جی اس کو جو ہے جس طریقے سے معصوم لوگ جو ہے وہ اس میں جھلس گئے ہیں تو ہر آنکھ اس میں دہشت بار ہے۔ جہاں تک آپ کے دو سوالات تھے، پہلا سوال تھا کہ جی اس کی انکوائری کس طریقے سے جا رہی ہے اور پھر کیا انہیں سزائیں دی جائیں گی نہیں دی جائیں گی۔ یس، جو بھی اس میں کسی کی بھی کوتاہی ہوگی یا کسی کی بھی طرف سے چیز سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو سزا دی جائے گی۔ سیکنڈ یہ کہ انکوائری ایک امپارشل انکوائری بنائی ہے کمیٹی چیف منسٹر صاحب نے، جو ان کو رپورٹ پیش کرے گی، اور انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ہم کبھی بھی کوآپٹ بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کی اگر ہمیں زیادہ ضرورت پڑی، اور اس میں اگر کوئی بھی شخص پہلے معلوم کی جائے یاد لیں گے، یہ مطلب بہت سارے محرکات سامنے آ رہے ہیں، اتنا جلدی آگ بھڑکی کیسے، لگی کیسے، اور کیا کیا چیزیں سامنے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی ہم اس چیز سے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ آگ لگی اور کس طرح لگی اور اس کے کیا محرکات تھے۔ بالکل، شریف صاحب بتائیں کہ سب کو ہی بڑا غصہ ہے، تکلیف ہے، تڑپ رہے ہیں سب اور جاننا چاہتے ہیں کہ اب جو حکومت ہے کیا ایسے اگریسو میجرز لے گی کہ آئندہ ایسے نہ ہو۔ دنیا میں جو ہوتا ہے، جو آپ کے فائر سیفٹی ہے ایسی بلڈنگز میں، وہ ہمارے یہاں ایسی کیوں نہیں؟ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں، جو آپ کی نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، صرف سندھ یا کراچی کی الگ اکیلی کی بات نہیں کر رہا، جہاں پورے پاکستان میں اس طرح کی نئی بلڈنگ، اس میں تو اب یہ میجرز لیے جا رہے ہیں۔ اور میں کراچی سمیت پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ 90% پاکستان میں سب بلڈنگ اس طرح کی ہیں جن میں آپ کو نہ فائر ایگزٹ ملیں گے نہ اس طرح کے میجرز ملیں گے۔ یہ دس از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ ساری پرانی بلڈنگیں اور اس وقت اتنی اویئرنیس ہم لوگوں میں نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم نے شروع میں جب بھی کوئی بلڈنگیں بنی اس میں کوئی اس کا فائر ایگزٹ کے، آپ کو دنیا میں کسی بلڈنگ چلے جائیں وہاں پہ سائن مارک لگے ہوتے ہیں فائر ایگزٹ کے، اگر کوئی فائر ہو تو کہاں جانا ہے۔ اور جو یہاں پہ اس گل پلازا کا جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ابھی بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ کہ میں کوئی ایک دم کسی کنکلوژن پہ آ جاؤں، یہی لگتا ہے کہ وہ جو جس طرح کی دکانیں تھیں، جس طرح کی کراکری اور پلاسٹک کی چیزیں، تو اس کی وجہ سے آگ کا جو ریپڈلی آگ نے جو ہے وہ پکڑا ہے، وہ اس لیے پکڑا ہوگا۔ لیکن اگین رپورٹ آ جائے، جہاں تک آپ کی سوال سیفٹی میجرز، یس، اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از مور دین آئی اوپنر کہ ہر بلڈنگ کو جو ہے یہ اپنے میجرز لینے ہوں گے۔ سندھ حکومت کا رابطہ ہوا، میٹنگ ہوئی چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں سے، چیمبر آف کامرس نے یہ انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ ہر صورت میں چند دن میں کراچی سمیت سندھ کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان میں جہاں تاجر برادری ہے ایکسس، وہاں پہ یہ ساری چیزیں لگا دی جائیں گی، کیونکہ انفورسمنٹ تھوڑی سی سخت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر لیسو آپ کو یاد ہو جس طرح ہم نے ڈرائیونگ لائسنس پہ بھی جو فائن وہ بڑھائے تو اس پہ بھی ریزسٹنس بہت آیا، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے امپوز کر دیا، اس پہ بھی اب گورنمنٹ اس کو امپوز، پہلے بھی اس کے لیے قواعد موجود تھے لیکن اس واقعے کے بعد کچھ زیادہ ہی اس پہ اب سختی کی جا رہی ہے، اور اس میں کوآپریشن کے بغیر کام نہیں ہوتا، اکیلے گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ تو چیمبر آف کامرس کے پاس یہ رجسٹر ہوتی ہے تمام چھوٹی بڑی ایسوسیشنز، مارکیٹ کمیٹیز، تو وہ ان کے ساتھ مل کر یہ ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں
जल्द अज जल्द पूरे सिंध भर में जहां जहां पे इस तरह की बिल्डिंग्स और जहां जहां भी चीजें मौजूद नहीं है उनको इंस्टॉल करवाया जाए। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे और हम भी यही बात करें, आपसे सवाल भी यही है कि सिंध गवर्नमेंट इनको लूप में लेगी? ये जो यूनियन की जो इंतजामिया जो है, जो उसके प्रेसिडेंट है, ये बच निकलते हैं कहीं भी, इनको ज्यादा अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता और ये कह रहे होते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा तो इतना नुकसान हो गया, आप भर के दें। ये यूनियन कर क्या रही होती है मेंटेनेंस की मद में? तो ज्यादा अकाउंटेबल ठहराया जाएगा इनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और पूछा जाएगा कि कहां जा रहे हैं पैसे फंड्स। हमने इसीलिए, मैं कोई सख्त बात नहीं करूंगा, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, क्योंकि ये सब रजिस्टर होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ही हमने कहा है कि जी आप लीड करें, गवर्नमेंट की 100% आपके साथ गवर्नमेंट खड़ी है और हमें इन्फोर्समेंट में हमारी मदद करें। इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन आप हमारी मदद करें ताकि कल को अगर किसी के ऊपर सख्ती होती है तो फिर ये चैम्बर या बिजनेस कम्युनिटीज जो हैं वो उस पर कोई एहतजाज या इस तरह की चीज ना करें। लेकिन उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि और इससे पहले अब जो जिनके नुकसान हो चुके हैं, जिनकी दुकानें वगैरह जली हैं, उसके लिए भी हुकूमत सिंध जो है उन्होंने चैम्बर्स को आगे कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब आग लगी थी टिम्बर मार्केट में, तब मैं ही इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर था, तो उस वक्त मरूम सिराज कासिम तेली साहब, इनके बिजनेस लीडर, और जुबैर मोतीवाला साहब ये आए थे और हमने इनको एश्योरेंस दी थी कि हम सबको कंपनसेट करेंगे। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इन्हीं के थ्रू पैसे दिए और फिर इन्होंने इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसे बांटने के आखिर में कुछ पैसे सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने वापस किए कि जी हमारे बच गए। तो ये अच्छा इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैकेनिज्म है, अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको कमिटमेंट किया कि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो जितने भी लोग जिनका जान नुकसान हो गया, ज़रा जान की कीमत तो कोई नहीं है, उसको तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन जिनका माली नुकसान हुआ है कि उनको हम फौरी तौर पर कंपनसेशन दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस साने के हाथ से कर सकें। शजील साहब, एक और भी बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ सब कुछ एक जो है ना वो उसमें सियासत भी ले आते हैं, झूठी खबरें, वीडियोस, हुकूमत पे तनकीद करो जी और शहर के ऊपर तनकीद करो। एक वो भी एक बड़ा मसला है कि उसमें भी एक बड़ा गलत एक नैरेटिव दुनिया को जाता है, लोगों को जाता है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए? जैसे फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, ये एक बात सामने आई, फैक्ट्स चले जाते हैं कि जी ये किया, इनकी गलती, इनको पकड़ो, इनको लाओ। वो भी एक मतलब लोग इश्तियाल जैसे आप उसमें लोगों में जो है आप पैदा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है सोशल मीडिया। देखिए ये जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ को सबने अपने सर पे लेनी चाहिए कि हर वक्त ठीक है आपने तनकीद करनी, कोई मना नहीं कर रहा आप तनकीद करें, आपको क्रिटिसाइज करना है आप क्रिटिसाइज करें, ज़ाहिर एक वाक्य हुआ क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन उसकी जगह पे वहाँ पे लोग जमा करके बाकायदा कैंपेन चलाना था। एक जमात को तो हमने भी देखा है कि वो ज्यादातर उन्होंने फलस्तीनियों के नाम पर चंदे लिए और वही पेड कंटेंट चल रहे हैं, बूस्टिंग चल रही है, मतलब वो सोशल मीडिया पे वो पे कर रहे हैं कि जी अगर हमने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, कुछ वहाँ पे सिचुएशन रोड क्रिएट की, तो उसके पेड कंटेंट चल रहे हैं। दिस इज लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आप कैसे ये कर सकते हो कि भाई आपको पता है कि वहाँ पे सानिया हुआ है, वहाँ पे लोगों के जज्बात है, लाइक लोगों की फैमिली ने, लोगों के बच्चे मिसिंग है अभी, जिनके मिसिंग होंगे, क्या बोलते आप उनको उनके मुंह पे माइक रखते जी आप क्या फील कर रहे हो, आप हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहते हो, मतलब इस तरह के सेंटीमेंट करके फिर उसको फिर चले आपने कंटेंट बने, फिर कंटेंट को आप पेड बूस्टिंग कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, मैं उसमें मैं ज्यादा सख्त बात नहीं करूंगा, लेकिन इससे ये सोच होता है कि आप एज ए ह्यूमन क्या सोच है, एज ए ह्यूमन मतलब किसी के आप मौका देखते हैं, ठीक है आपको वैसे आप ये कंटेंट बनाते रहते हैं, आप बूस्टिंग करते रहते हैं अपने इलेक्शनों के लिए करते रहे, लेकिन इस वक्त देखिए सिचुएशन क्या है, एक मॉर्निंग का समय, हर आदमी जो है गम में है, एक सदमे में है, अभी तक सारे लोगों की बॉडीज रिकवर नहीं है, सब हम सब शॉक में, उस मौके पे आके आप इस तरह की ट्राइंग टू बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा मुझे इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, लेकिन ये जो आग लगाने के जो इम्कानात हैं इन पहलुओं को भी देखा जा रहा है ना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बहुत से शॉपिंग मॉल्स, आग लगी, जल गया शॉपिंग मॉल, उसके बाद पैसे भी ले लिए और उससे आगे वाली रोड पे फिर शॉपिंग मॉल उससे बड़ा बना लिया उन्होंने। ये भी हमने देखा, हमारे मुशाहिदे में बात आई है। तो गवर्नमेंट भी ये देख रही है ना, या इसको बिल्कुल खारिज से इम्कान कर दिया जाए कि आग लगाई गई, हो सकता है मुमकिन इतनी जल्दी ऐसे इतनी फैल कैसे गई? जी मैं आपको अर्ज कर लूँ कि इस पे भी एक इंक्वायरी पार्सल होगी, इस पहलू को भी देखा जा रहा है।
हम किसी और तरह से भी देख रहे हैं कि हम कुछ चीजों को डॉट से कनेक्ट भी करते हैं, बट जैसे अगेन अंडर कंसिडरेशन हम देख रहे हैं कि क्या चीज है, और उसको बिल्कुल ईमानदारी से होगी, वही बिल्कुल इम्पार्शियल होगी, सारे मौका सामने आने दे। आग लगी कैसे, यकदम फैली कैसे, मतलब फायर ब्रिगेड 10 मिनट के पहुंच चुकी थी, उसके बावजूद जो है आग का अचानक फैलाव, क्या चीजें थी, तो वो सारे मौका देखे जा रहे हैं। और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी सामने आएगी, अभी मैं किसी को ना, हम किसी कंक्लूजन पे पहले नहीं पहुंच सकते और पहुंचना भी नहीं चाहिए, तो ज्यादती हो जाएगी। लेकिन जो भी इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके तहत ही फिर आगे देखा जाएगा कि अगर ह्यूमन एरर है या ये इसमें कोई और परेशान है। और कॉम्पनसेशन का भी बता दीजिए शेख साहब के एक एक शख्स तक पहुंचेगा, उन फैमिलीज तक पहुंचेगा डिसीज्ड और वो जो जिनका नुकसान हुआ है, ताजिर जो है बरादरी। देखिए जी, हमने वो, मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ कि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने 1-1 करोड़ रुपए अनाउंस किया, जिनकी कीमती जानें, बहुत कीमती जानें जाए हुई हैं। और जो दुकानदार या जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनको नुकसान हो, उनको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर जो करेगी, मीन कि पैसे गवर्नमेंट देगी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ताकि कोई उसमें ये ना आ सके जी कि कोई गलत तरीके से कहीं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, या किसी के साथ ज्यादती हुई है, या किसी को ज्यादा दिए गए हैं, या किसी को जो है वो मतलब उसमें कोई करवा परदरी है। तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट करने के लास्ट टाइम भी हम ये मैकेनिज्म कर चुके हैं टिम्बर मार्केट में और बुल में, तो ये भी साथ डेवलप करने जा रहे हैं। और उन अथॉरिटीज को भी देखना पड़ेगा जो एनओसीज देते हैं। ये भी एक बड़ा एक होटल में आग लगी थी और बड़ा होटल था, लेकिन उसके बावजूद जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि एनओसीज मिल गए, ना इनके पास फायर सेफ्टी अलार्म है, ना इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, और बहुत कुछ सिंपल चीजें हैं कि जी फायर एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल वो हों, आपके स्प्रिंकलर्स हों, फायर अलार्म्स हों, स्मोक डिटेक्टर्स हों। और ये कहते ना कि जी कोई सिगरेट जलाएगा तो वो जल जाएगा, नहीं तो फिर नो स्मोकिंग बनाए ना आप उसको जोन। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिस पे दिल दुखता है सर। कोई एक बड़ा सा प्लान कोई बनाए ऐसा कि कराची शहर जो है सेफ हो जाए, लेकिन नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बिलाद है जी, और करोड़ों की आबादी है, बहुत डायनेमिक्स। बहुत शुक्रिया सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने, और गवर्नमेंट क्या कोशिशें कर रही है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो समय बता रहे थे।